आज कांडी में मैंने पदयात्रा की और उससे भी मुझे बहुत प्यार मिला, तो पूरे कांडी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ 10 कदम चलेंगे, मैं आपके लिए 100 कदम चलूँगा, ये मेरा वादा है आपके लिए। কান্দি এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে এলেন তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। 2 কেজি 200 গ্রাম ওজনের একটি ছানা বড়া তুলে দেওয়া হয় ইউসুফ পাঠানের হাতে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত কান্দি এলাকায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান নির্বাচনী প্রচারে এলেন। ইউসুফ পাঠানকে দেখবার জন্য এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও ভিড় জমিয়েছিলেন। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে কান্দি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা বরণ করে নিলেন পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারও। और आपके डेवलपमेंट के लिए हमेशा मैं काम करता रहूँगा और आपके प्यार का हमेशा मैं रुका रहूँगा कि आप मुझे इसी तरह प्यार दें और मैं आपकी तरह आपके लिए इसी तरह काम करता रहूँ। जीतने के बाद वापस मैं आऊँगा यहाँ पर और आपके जो भी मसले मसाइल है वो सुनूँगा और हमारे जो लीडर है उनसे भी कहूँगा कि आपसे रास्ता रखें। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया आज यहाँ पर, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया।